नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि सीखने के मूड में ही नहीं है। आखिर ये कब सीखेंगे? हमारे बॉलर्स कब सीखेंगे? हमारे बैटर्स कब सीखेंगे? हमारे फील्डर्स कब सीखेंगे? यानी ये सिचुएशन है कि ना हमारी बॉलिंग चल रही है, ना हमारी बैटिंग चल रही है, ना हमारी फील्डिंग चल रही है, और उसका रिजल्ट क्या निकला है कि 195 रन की लीड हो गई है। अब इसमें कसूर किसका है? इसमें बॉलर्स का कसूर है, हमारे पेसर का कसूर है। पेसर हमारे नाकाम है इस वक्त। हालांकि ना मौसम से भरपूर फायदा उठाया जा सकता था, जो कल का दिन था और उसमें जो मौसम था, और उसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन हमारे बॉलर्स जो है तो वो नाकाम रहे। उनको लेन और लेंथ का ही नहीं पता है कि कहाँ पे गेंद फेंकनी है। एक आध गेंद फेंक लेंगे, बैट्समैन को परेशान कर देंगे, दूसरी गेंद में ना वो लूज कर देते हैं। यानी 4-4 चौके खा रहे हैं, 3-3 चौके एक ओवर में खा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं सीखा जाता कि हमारे बॉलर्स नाकाम है इस वक्त, बैटर्स जो है तो वो नाकाम है, और फील्डिंग का ये म्यार है कि टीम का कैप्टन है। अब इसको सरप्राइजिंग ना कैप्टन बना दिया गया है। इसकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क है। इसकी बैटिंग तो है ही नहीं, सिरे से नहीं चल रही है, और जब इसकी बैटिंग ही नहीं चल रही है, इसके ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन ना इसके ऊपर डाल दिया गया। अब सलमान अली आगा ने ना एक आसान कैच था, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच नहीं था, एक आसान कैच ब्रुक का जो है। फिर वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म कर रहा है, इंग्लैंड की टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है पाकिस्तानी बॉलिंग के अगेंस्ट, उसका 1 रन के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया। उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो 90 रन उसने जो किए एक्स्ट्रा, 91 पे वो आउट हुआ। ये सलमान अली आगा के खाते में जाते हैं। और उसके साथ जो पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप की बदौलत ये 195 रन पहुंचा है। ये पूरा जो 195 है, इसके गिर्द सलमान अली आगा की कारकर्दगी घूम रही है। कि उसकी बॉलिंग ना, जो उसने ना पहला ओवर स्टार्ट करवाया, वहां से ना इसने ना दूसरा दिन जो है तो खराब कर दिया था। तो अब हमारे ना तो कैप्टन सीख रहे, बैटिंग जो है तो वो जिम्मेदारी को ही समझ नहीं रहे। अब आप देखें कि आजान अवैस नया फ्यूचर है हमारा, और फ्यूचर की ये हालत है, 25 करोड़ आवाम से चुन के यहाँ पे डाला गया है, और उसकी ये हालत है कि वो सिफरी, ना वो ऑस्ट्रेलिया में चला है, ना वो वेस्ट इंडीज में चला है, ना यहाँ वार्म अप मैच में चला है, और ना मैच में भी, ना उसके पहली इनिंग्स में भी वो नहीं चला है, और पहली इनिंग्स में सिर्फ एक गेंद खेली है, पहली ही गेंद के ऊपर आउट हुआ है। तो ये जो फ्यूचर की ये हालत है, उसके अलावा टीम के कैप्टन की हालत देखें, वेस्ट इंडीज के दौरे पे नाकाम, उसके बाद यहाँ पे वार्म अप मैच पे नाकाम, और उसको इस वक्त ना पहली इनिंग्स में नाकाम। तो ऐसे कैसे चलेगा? स्वाए अब्दुल्ला शफीक के, और उसके बाद इमामुल हक ने ना थोड़ी सी नामजमत की है। उसके बाद तमाम बैटर्स जो हैं उनकी कारकर्दगी देख लें, तो ना तो हमारे बैटर हैं, बॉलिंग की कारकर्दगी देखें, तमाम ने कुट खाई है, पेसर साहब ने कुट खाई है। स्पिन उस्मान, ये उस्मान की सिलेक्शन, हालांकि वहां पे तफसात थे कि ये तो स्पिन विकेट ही नहीं है, ये तो पेसर का साथ देती है, और उस पे जो सिलेक्शन की गई है ना उस्मान की, अब उसने 5 खिलाड़ी आउट करके किसी हद तक जो है तो आपको मैच में रखा है। लेकिन मैच 195 स्कोर की लीड हो चुकी है, उनके 8 खिलाड़ी आउट है, 2 खिलाड़ी अभी भी बाकी हैं। अब ये 2 खिलाड़ी कहाँ पर जाके आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं? आप इनको अगर जल्दी आउट करते हैं तो चलो 200 ही हो जाएगा या 210 हो जाएगा। अब 210 रन की लीड खत्म करना इतना आसान नहीं है इस बैटिंग लाइनअप के सामने, जब ये जिम्मेदारी ही नहीं समझ रही है। इस बैटिंग लाइनअप को दूसरी इनिंग्स में 100% अब अपनी परफॉर्मेंस हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी समझनी होगी। अजान अवैस को समझनी होगी, इमामुल हक को समझनी होगी, शान मसूद को समझनी होगी, सऊद शकील को समझनी होगी, सलमान अली आगा को समझनी होगी, रिजवान को समझनी होगी। तो फिर जाके तो ना हम ना इस लीड को खत्म करके कुछ लीड सकते हैं। लेकिन लीड को खत्म करके आप कितना लीड लेंगे? 500 स्कोर कर लेंगे, ये इंग्लैंड को दबाव में लाने के लिए। ये मैच तो आपने अपनी गलतियों की वजह से इंग्लैंड की जोड़ी में डाला है। ये गो कि उन्होंने बैटिंग की है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां जो है तो वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग नहीं की है। बहुत सारी गलतियां ना हमारी हुई है। अब आप देखें कि कॉक्स को जब आउट हुआ, कैच आउट हुआ है, तो उसमें रिजवान ने ना अकेली नहीं की। आप अंदाजा करें कि विकेट कीपर को एज का नहीं पता चला,
یہ صورتحال ہے کہ وکٹ کیپر کو ایج کا نہیں پتا چلا، جو سلپ میں کھڑا ہے اس کو ایج کا نہیں پتا چلا، اور وہ جو بولر ہے تو اس نے کہا جناب کہ جناب ریویو لے لیں. تو یہ صورتحال ہے ان کی کہ یعنی سافٹ آؤٹ میں بھی یہ جناب نہیں جا رہے ہیں ریویو میں. تو یہاں پہ جناب پاکستان نے اگر اس میچ میں واپس کم بیک کرنا ہے، جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے، چونکہ پاکستان کی نہ تو بیٹنگ سنجیدہ ہے، اگر بیٹنگ اذان اویس جو ہے تو وہ پرفارم کرنا کر گئے، پھر ان سب کو اگر انہوں نے پرفارمنس اپنی ایبلٹی کے مطابق کی، جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہے تو ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر ان کے جذبات کی قدر کی، میرٹ کے اوپر گیندوں کو کھیلنے کی کوشش کی، تو پھر تو یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ کم بیک کریں گے. لیکن کم بیک کرنا اس پچ کے اوپر، پھر ہمارے ان بالروں کو، بیٹسمینوں کو جس نے یہ پرفارمنس دی ہے، اور اس سے بہت ہی مشکل، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے. 195 ہی کافی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو 195 ہی نہیں بنے گا جو صورتحال ان کی ہے. یعنی ایک بابر تو نہیں جتا سکے گا آپ کو، ایک عبداللہ شفیق تو نہیں جتا سکے گا. آپ کی پرفارمنس آپ سارے اپنی اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، کسی بابر کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، کسی عبداللہ شفیق کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، بلکہ ہر کھلاڑی کو جناب جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ٹیم میری طرف دیکھ رہی ہے، 25 کروڑ عوام میری طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح پرفارم کرنا ہوگا تو پھر کم بیک کر سکتے ہیں. اور بولرز کو جو ہے تو اپنی لین اور لیتھ کو کم از کم دیکھنا ہوگا، پچ کو ریڈ کر کے کہ کہاں پہ گیند پھینکنی ہے. ایک آدھ گیند بڑی اچھی کر لیتے ہیں بیٹسمین، ایک آدھ گیند پہ پریشان ہو جاتا ہے، دوسری لوز کر کے اس کو پھر کانفیڈنس دے دیتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں چلے گا، اس طرح تو بہت مشکل ہے آپ کا. اس طرح تو یہ سیریز جو ہے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور بڑی ٹف سیریز ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرے دن کا کھیل پاکستان کیسے شروع کرتا ہے. فی الوقت اس وقت پوری طرح ڈومینیٹ کیا ہوا انگلینڈ نے. ہمارے پہلی اننگز میں ہم نے گن ڈال کے نہ پہلی اننگز میں ہی غلط، نہ بیس ہی ہم نے غلط کی ہوئی ہے. یعنی نہ 91 رنس کی پارٹنرشپ کے بعد ہمارا نہ دیکھیں نہ بالکل فلاپ ہو گیا، ہم پوری ٹیم کریش کر گئی، ٹاپ آرڈر کریش کر گیا. یعنی ٹاپ آرڈر میں پہلا جو اوپنر ہے وہ آؤٹ ہوا، مڈل آرڈر کریش کر گیا، اور اس کے بعد لوور آرڈر پھر بھی کریش کر گیا. لوور آرڈر تو پرفارم ہی نہیں کر رہا ہے. لوور آرڈر نے تو ایسے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے پرفارم ہی نہیں کرنا. اب ان کو بھی ذمہ داریاں دی جائیں. ہمارے تو 9-10 تک بیٹنگ جاتی تھی، اب یہ صورتحال ہے کہ آخری 20-30 رنز بھی نہیں بنتے آپ سے. یہ لوور آرڈر کی سچویشن ہے. اس کے اوپر بھی تھنک ٹینک کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا، اور تھنک ٹینک کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کون سے گیند کدھر، بالروں کو ہدایت دینی ہوگی، تھنک ٹینک کو بیٹسمینوں کو ہدایت دینی ہوگی. تو پھر ہی جا کے تو پاکستان جو ہے تو وہ سیریز میں زندہ رہ سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے تو تیسرے دن کس حکمت عملی کے ساتھ آتا ہے. کیا وہ کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا تیسرے دن ہی ان کا کھیل تمام ہو جائے گا. یہ تیسرا دن ڈیسائیڈ کرے گا. اب مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے جس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ پر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ، شکریہ.